अबैकस लेवल फर्स्ट का क्लास 6 है और क्लास 6 में आज हम सीखने वाले हैं पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का थर्ड फार्मूला। पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड का थर्ड फार्मूला है ऐड 7 के लिए। ऐड 7 के लिए फार्मूला है ऐड 10 लेस 3। बट ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे ऐड 7 करने के लिए, तभी ये फार्मूला हम सम पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐड 7 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 3। इस फार्मूले के थ्रू फर्स्ट सम है हमारा ऐड 1 ऐड 3 ऐड 7। ऐड 1 ऐड 3 ऐड 7। 7 नॉट अवेलेबल हियर, तो ऐड 7 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 3। 10 माइनस 3 7। ऐड 10 लेस 3। 10 माइनस 3 7। द आंसर इज 11। नेक्स्ट सम है ऐड 3 ऐड 7 ऐड 2। ऐड 3 add 7. 7 not available here, so add 10 less 3. 10 minus 3 7 and add 2. The answer is 12. Next sum है add 8 add 7 less 5. Add 8 5 6 7 8. Add 7 7 not available here, so add 10 less 3. 10 minus 3 7 and less 5. The answer is 10. नेक्स्ट सम है ऐड 4 ऐड 7 ऐड 5। ऐड 4 ऐड 7 ऐड 10 लेस 3 एंड ऐड 5। द आंसर इज 10 plus 5 15। 15 plus 1 16। नेक्स्ट सम है ऐड 8 ऐड 7 लेस 5। ऐड 8 5 6 7 8। ऐड 7 ऐड 10 लेस 3 एंड लेस 5। द आंसर इज 10। नेक्स्ट सम है ऐड 4 ऐड 7 ऐड 5 ऐड 2। ऐड 4 ऐड 7 ऐड 5 ऐड 2। द आंसर इज 18। नेक्स्ट सम है ऐड 5 ऐड 3 ऐड 7 ऐड 1। ऐड 5 ऐड 3 ऐड 7 ऐड 10 लेस 3 ऐड 1। द आंसर इज 16। नेक्स्ट सम है ऐड 9 लेस 7 ऐड 2 ऐड 7। ऐड 9 5 6 7 8 9 लेस 7 ऐड 2 and add 7 ऐड 10 लेस 3। द आंसर इज 11। नेक्स्ट सम है ऐड 3 ऐड 7 ऐड 4 ऐड 5। ऐड 3 ऐड 7 7 नॉट अवेलेबल हियर, सो ऐड 10 लेस 3। Add 4, add 5. The answer is 10 plus 9, 19. And last sum है add 3, add 5, add 7, less 5. The answer is 10. So students and parents, हमने पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का थर्ड फार्मूला यहाँ पे सीखा है। इस फार्मूले के थ्रू हमने 10 सम यहाँ पर अच्छे से सीखे हैं, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। ये सम अबैकस स्लेट पे कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। सो स्टूडेंट्स, आपको इन सम की अबैकस स्लेट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।